सांग मैंने देखो आम आखि सामने गोटे ऑटो पलटि गला रे मरी फास्ट रसुण पकईदे तेल गरम लगे रसुण पकईदे सांग मैंने देखु आमर कुकुर आमर जो कंपनी चिकेन पड़े अंडा दोसा गोटे अंडा रही। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भल थे बोली मोर आशा अच्छी चलतु प्रहलाद दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागतम सांग मैंने से ब्लॉग देखी आम आसी पहुंच जाइलु तमिलनाडु बॉर्डर में बर्तमान स्टार्टिंग करूँ ब्लॉग से जगह जो समाप्त करूँ से जगह स्टार्टिंग करुँच बर्तमान आमर यू चेन्नई रही 70-75 किलोमीटर भितर आमर तमिलनाडु मधुरई रही यू 550 भितर मतलब जगह मुंड जो कंपानी खाली हम रही यू बॉर्डर रू बर्तमान आमर एंट्री फेंट्री सरी जाइए डायरेक्ट जीव बर्तमान चलू बर्तमान ब्लॉग स्टार्ट करुटा हम 3टा पाखापाखि बाजिया जाऊँ बर्तमान कहीं लेट होगा टे भयसटा बसी जाई तो आस ब्लॉग देखते आम पारादीप पल्लूपर नहीं आसू डायरेक्ट पारादीप आम लोड होती तमिलनाडु मदुराई है चलो बर्तमान यू स्टार्ट करवा आ गए ब्लॉग जर्नी आम टार्गेट है 550 आमर आज है 21 तारीख आमर 23 तारीख जे डेट आमर अच्छी कितु देखा आमर पहुँची पारा ना नहीं कह गले तो आम आराम से पहुँची जा टेंशन नहीं कितु से जो कंपानी वाला कौन माल सरी जाए से पार्टी बारंबार फोन करुच्ची जिते शीघ्र आस कौन खर्च बाच दब तुम माड़िक आस कह गले आम रिसोल टायर पैसा लोभर उड़ी उड़ी जा तथा बहुत बाट आम माड़ी माड़ी गला गोटे दिन आगुरी आम पहुँची जाइए कितु 23 तारीख लास्ट डेट 22 तारीख आम टार्गेट रखी पहुँची जा कितु बुद्धि आम उड़ी उड़ी जीवार ना आम टायर है कमजोरिया टायर बहुत रिसोल टायर है एथरे ठंडा करी बाट सारा भाभी भाभी ठाकुर को डाकी डाकी चली जाओ केमी कौन साथ दौर 2टा टायर वर्षा इे खरा प्रबल गरम लगुच एत वर्षा वर्षा इे होनी क्या कर मौसम वर्षा हो बर्तमान जा कौन ये बाहर जमी टायर फार कंडीशन पूरा ठीक ठाक अच्छे माल जमी आम पारादीप बांधी सेमी पूरा टाइट होती खाली बेल्ट मझे मझे आम टे विड़ा विड़ी कलु ना सांगर पेट पेट गरम हो गले हाँ आमर फैन किणु किणु बाटर किणी से गरम लगुच शोई होनी राति भयसटा बसी जाए से कहीं शोई पड़े आराम लगे इे कह गले प्रथम थर मु चेन्नई जाऊँगी तमिलनाडु जाऊँगी तमिलनाडु मधुरई प्रथम थर जाऊँगी इाड़ू को आसनी बेंगलोर हैदराबाद साइड को जाइए कि ये साइड को प्रथम थर फास्ट थर कह गले है चलो तो बर्तमान यू जर्नी आ गए स्टार्ट कर 550 टार्गेट रे है आमर टोटाल पारादीप जर्नी सरी जाए 1395 ना 90 एमती सरी जाइए आ भितर फाइनाल सरी जाइए बाकी जहाँ अच्छी चलो ये डायरेक्ट 550 जगह मुंड आ कौन आरंभ करवा कौन भल लगुच जगह पूरा गाधुआ पाधुआ है बोलिक गरम हेवी गरम लगुच ये समुद्र पाखापाखि कह गले समुद्र कूल कूल आम जाऊँ समुद्र ये 4-5-7 किलोमीटर पाखे कह गले आ कौन ये साइड समुद्र पाखे तो चलो टायर फार सब ठीक ठाक अच्छी आ जाओ साथ दौर टायर गुड़ाक रिसोल टायर देख छाड़ी जाऊँ 28 बेसी गरम चलैले छाड़ी से भय आम हाउला 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 जाऊँ रेस्ट नौ बहुत समय आम अपेक्षा करें राति दिन 24 घंटा गाड़ी चलैले आराम से 2 दिन 3 दिन पहुँची जब किंतु आम टायर एत जोर चलाऊना हाउला हाउला देखी चाहे चलाऊँ राति बेसी बेसी चलाऊँ दिन में कम चलाऊँ है टायर ये कमजोर आगे ये सब तार बाहरी गले सब चलो ठाकुर को डाकी प्रभु को डाक आराम से जर्नी स्टार्ट करवा कौन चलते चेन्नई यू 70 किलोमीटर न 52 किलोमीटर ये अच्छी बॉर्डर रू है ये बोर्ड लिखाई 52 किलोमीटर चेन्नई कि चेन्नई पूर्व बाईपास आम पलू डायरेक्ट कटिकी मथुराई है तमिलनाडु मथुराई जा चलो तो ये जर्नी स्टार्ट होगा आ गए ब्लॉग सांग केमी तोर अनुभूति कह अनुभूति कौन ये गरम रही भल लगुच जगह गुड़ा देखा भल लगुच ना भाषा बुझी होनी हिंदी बुझी पारुनी कौन कह डर खाली कथबार्ता इंग्लीश 300 ये सब चली कौन आमको ठकिया को बसला सी मैडम जाने कौन फाइल आणिक देखा रागिक मत कौन है फाइल आने मुझे ऑनलाइन जुग ऑनलाइन देख लास्ट निज मोबाइल देखी
ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଜାଗା ହେଲା ନା ଜାଗା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆଉ ନା ଚଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ତ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରୋଡ଼ ଚକାଚକ ରୋଡ଼ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ପୁରା ଟମାଟମ ରୋଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ପଲଟିଗଲା ରେ ବାହାରିଲା ଧର ଇଏ ପଲଟିଗଲା ରେ ଧରିଲେ ବାହାରିଲା ସମୁ ମରିଯାଇଛି ମରିଯାଇ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି ଓହୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ସେ ବାଇକ୍ ବାଲା ବାଡ଼େ ଅଟୋ ବାଲା ବାଡ଼େଇଲା ନା କଣ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଦେଖ ଏମିତି ନଜର ଥିଲା ନା ଆମ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼େ ନଜର ଥିଲା କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା ଅଟୋ ବାଲା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ବାଇକ୍ ବାଲା ପିଟି ଦେଲା ଚାଷ ବାସ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଷ ବାସ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି प्रबल जाम है पूरा जाम है 3 लाइन पूरा फुल गाड़ी ना संग बस प्रबल बस RMK कॉलेज बस प्रबल निहत 100-150 बोधे बस हम जना पड़ी ये बस जाम कले बेसी गेट जाम सका देख गोटे कार वाला हाइबा गोटे कार वाला पिटी देला सेठी आमर देख रे बाइक रे हेवी जाम है टोल गेट हेवी जाम हो मुंड खराब जाम है मारू पूरा हेवी जाम है मुंड खराब लोक सांग भागु तो तो माना भागु जीव गाड़ी आमर आस्ता तो मैं मारूँ बस आस्ता तो मारूँ ये भी जाम है ये टोल गेट आम ओवर ब्रिज ऊपर चढ़ू बुलिकी है सीधा गले चेन्नई आम बाग मारिक ओवर ब्रिज चढ़ू डाण In 200 meters, use the left lane to take the ramp to Vandalur. हाथ मारता सांग Use the left lane to take the ramp to Vandalur. पानी खोजुचु मुगले ये जलिया करदे उठू अलसमी करना सांग मैंने बर्तमान देखो आम बस्ता पेलुची है पछपटे मैंने देख टे पेलुच आडजस्ट कर पलैबा
ट्राफिक बहुत जाम पूरा भिड़ा भिड़ी पूरा मुंड खराब है। बर्तमान आसी पहुँच आहरी ये बाकी अच्छी आम कंपानी 420 किलोमीटर ये भावुँ चा फा पीवा ना जलखिया फलखिया खाईदे कहीं खरा पखाड़ खाई तो भोक सही सही होगी। गोटे मंदिर अच्छे सैड्रे गोटे पहाड़ अच्छे सैड्रे स्पेशल चा पूरा सांग कौन पारुटी आउ चा ना कौन दोसा खाया इच्छा होनी तार दोसा खाया तार इच्छा ना से खाली भात खोजुच पानी किणा हम आगे कौड़ी भात भात बसैया ना देखिए कौन करवा जलखिया फलखिया खाई चलवा चलो बस चा पी बाहर चा सांगे मिचर चोबे भल लगे बुझिपाल सांग खोल खोल छिंडे दे दाँत रंगड़ लगे कौन छिंदे दे सांग मैंने बर्तमान बाजिगले 10:12 बर्तमान पेट्रोल पंप गाड़ी लगेदेलु तेल पका चली आम पारादीप पकईक आसलु 50,000 कम्प्लीट सरी जाता बर्तमान थे मारिदेलु 15,000 टका जगह मुझे आम कंपानी बर्तमान 15,000 पकईदे खाली कर लोड पाई हम ना नहीं देखा कहीं टाँकी फाँकी लोड करार ना कहीं चोरी चारी हो तो से आम बाबू मना कर टाँकी फाँकी लोड ना इे तेल रेट चा था कम था बेसी था से अनुसार फिर लोड कला ये रिटर्न बढ़ा तेल टाँकी लोड करके से अल्प अल्प 20 पकई 10-15 एमती पकई पकई चली कौन बाटर आसला बेलू डीपी फिर पकई 20 लिटर टोटाल डीपी आम पकईलु कह गले 45 लिटर पखापाखि डीपी आम पकईलु खोला आउ बाल्टी बाल्टी आम पकई नलु चलो बर्तमान 15,000 तेल पकई यूँ बाहर जी यूँ आमर आहरी टार्गेट रहा 340 पखापाखि 40-45 पखापाखि आहरी रहा देखा आज रोषे फुषे करानी गाड़ी तो रोषे फुषे करनी गरम लगुच तो आ रोषे फुषे करनी से बाट सारा खाई खाई जाऊँ जलखिया फलखिया एमती आ दोसा फोसा खाई खाई आ कौन चलो बर्तमान यूँ तेल पकई सारिकी बाहर की चलवा राताराति आ कौन डायरेक्ट कहीं से पार्टी बारंबार फोन कर माल सरी जाऊँगी मैंने सरीगला बोलिक मेसीन बंद हो जाए बारंबार फोन कर बापी बाबा आम फ्रिज पानी लोड कल ना कौ पानी लोड कल आमर फिल्टर पानी ये मिलूँ कि कह गले गाधुआ पानी पानी मिलूँ कि पिया पानी मिलूनी फिल्टर किणिकी पानी पिया पड़ू बाट सारा है ना कौन चलो बर्तमान धुआधुई करने बाकी पानी पानी आनिक रेडी कर सारी पानी आनिक रखीदे 20 लिटर बाटर फिल्टर पानी किणी देलु पीवाई चलो यूँ तेल पके बाहर की शीघ्र शीघ्र पलैबा बर्तमान आमर 15,000 तेल कम्प्लीट रेट ये 100 टका अच्छे 197 15 148 लिटर 56 पॉइंट चलो बाबू टाँकी मुँह मार टाँकी मुँह लगा शिखना है शिखिन ये अलसुआ परा अलसुआ बड़ अलसुआ मुझे धरिकी आई गोटे मैंने बर्तमान मोर स्पेशल चा पड़े चाण चाण बुला बसले हेनी है इे का चा पबा यही सिस्टम चा छोट चा मिलूनी ये चा पी पी पेट मोर गरम हो गले बर्तमान आम गाड़ी सेपटे थुआई सका बर्तमान बाजू के 6टा 6:30 पाखापाखि बाजिया जाऊँगी आ चा पी डायरेक्ट माड़ी माड़ी जीवार टार्गेट रहा आहरी 200 किलोमीटर I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. बर्तमान चलो तू हमारा नास्ता हम बर्तमान 9टा बाजिगले आमर बड़ा बड़ी मास्टर है ये देख
ଇଟିଲି ଏବେ ଭାସ ମଗେଇଛୁ ଇଟିଲି ହେଲା ବାସ୍ ଚଟଣି ବାସ୍ ଓକେ 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 ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ମିଳୁନି ନା ଏଇଟା ସବଜି ଏ ସଜନା ଛୁଇଁ ପଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ହଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ବାସ୍ 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 ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚୁଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 126 କିଲୋମିଟର ଆମର କମ୍ପାନୀ ବାକି ଅଛି ଆଉ 9ଟା ବାଜିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ ଦିନ 1-12ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ এইটা হল নড়িয়া চটনিটা টেস্ট লাগবে খাଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଚଟଣି ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଏଇଟା ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀଟା ଡାଲି ପକେଇ ନା କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପଳେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ହେଲେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ମସଲା ଡୋସା ଫୋସା ଏଠି ମିଳୁନି ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ହେବି ବଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେବି ବଡ଼ ଏ ସାଙ୍ଗ ତୋର ମୋର ଅଧା ଅଧା କରିଦେବା ନହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବିନି ବା ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲା ପରେ ପେଟ ପୁରା ଓଭର ନିଦ ମାରୁଛି ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି 2 ଦିନ ହେଲେ ଖାଇବା ଦେଇକି ନେଇ ଇଏ ମିଛ କହୁଛି ମିଛ 2 ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ଜଳଖିଆ ତାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାର ଖାଲି କହୁଛି ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ ସମୟ ମିଳୁନି ଗରମରେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ନାସ୍ତା କରି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ମୁହଁକୁ a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲୁ ଯେଉଁ ଜେସିବି କାମ କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଆମର ଖାଲି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ଯାଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଟି ଫିଟି ଦେଇ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗ ମୁହଁ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ଗାଧୁଆ ହେଇପାରୁନୁ ଆଜି 2 ଦିନ ହବ 2 ଦିନ ମୋର 3 ଦିନ ନା ମୋର ଆଜି 3 ଦିନ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ 2 ଦିନ ହବ ଆର 3 ଦିନ ତୋର ବାଟରେ ମଝିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର ତାଙ୍କର ତ ମାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ମାଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଗଲା କାହିଁକିନା ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା 23 ତାରିଖ ଯାଏ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି ହେଲା 22 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ମାଲ ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିକି ଆଇଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାସ ଦେବୁ ବୋଲିକି ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଉପରବାଲାଙ୍କର କଥା ସତ ନା ମିଛ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଦେଖିବା ଆମର ଖାଲି ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ କଥା ଆଜି ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଠି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା କାହିଁକିନା ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାଇବା ପୋଷଉନି ଆଉ ଜଳଖିଆ ଫଳିକା ଖାଇକି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସଉଦାପତ୍ର ଏଇଠାରୁ ଜେଟ୍ ଅଛି ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିକି କଷିକି ଖାଇବା ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଦୂର ବାଟକୁ ପଳେଇଛି ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ସରିଯାଇଛି 1935 କିଲୋମିଟର ଜର୍ଣ୍ଣି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଓବିଲି ପଡ଼ିଛି 1898 ନା କେତେ କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲ ଫାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପାଲ ପକେଇଛି ବୋଉ ପାଲଟା ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିବା କାହିଁକିନା ପଛୁଆ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦିଶିବନି ନା ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପଛୁଆ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ସେ ପାଲଟା ଖୋଲିକି ପଛୁଆ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବାର ଅଛି ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାଲି ବଢ଼ାବଢ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ତାର ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଶୈଶ ଭୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ ଚାଲ ଶୈଶ ପୁରା ଗରମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ହେଭି ଗରମ ଖରା ପୁରା ହେଭି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବିଲ ଫିଲ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଫାଟିଗଲି ଇଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଖାଲି ଧରି ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବସିଛି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଆଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା 3 ଦିନ ଖାଇଦେଇନୁ ଆଜି ତ ଗାଡ଼ି ଖାଇବୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓହୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ହେଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ହେଇନି ଖାଲି ହଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଦିନେ ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି
ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବାହାରେ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ବେଶୀ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଲି ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତରକାରୀ? ଡାଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଏଇ କହୁନି ଟିକେ ଖାଇସାରି କହିବୁ। ଖାଇସାରିଲେ କହିବୁ। ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ତରତରିଆ ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଖରାପ କ'ଣ ଅଛି? ଡାଲିଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା କମ୍ ଡାଲି ପକେଇଥିଲି, ଲୁଣ ଟିକେ ତରତରିଆରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ଯାହା ହେଇଛି ଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀରେ ପାଣି ଅଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା। 3ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଗାଧୋଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ଖାଲି ଚାଲିଛି। ହଁ ଚଲ ଏଇ ଚେୟାର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଚେୟାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କ'ଣ। ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ହେଇ ଚେୟାର ଆଉ ଏପଟରେ ଟ୍ରେ ଏ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ବିସ୍କୁଟ ପାରୁଟି ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ ଟମାଟୋ ଟ୍ରେ ଆମର ଅଧା ହାତି ଖାଲି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆଗରେ ଯାହା ମାଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ଅଧା ହାତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ସରିଗଲା। ଏକାଥରେ ପାଲ ଫାଲ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏକାଥରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ। ମାନେ କଳା ପଳା ହେଇ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଢାଳେ ନାଳ ଆଣ୍ଠେଇ ଏଇଠି ପାଣି ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି। ଏକାଥରେ ପାଲ ପାଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସବୁଦିନ ଦିଏ ନା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଇଏ ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନା କ'ଣ? ଭାତ ମାନେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି ଦେଖ, ପାର୍ସଲ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ମାର୍କେଟ ଗଳି ଫଳିରେ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଓହୋ ଏସବୁ ଆଉ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ। ଏ କୁକୁର 3ଟା ଏଇଠି ରହିଲା, 1 2 3 ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଆଉ ମାଲିକଙ୍କର ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ଡେଲି କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସି ନା। ମାଲିକଟା ବହୁତ ଭଲ ନା। ଦେଖିବା ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବ କହୁଥିଲା, ଆମେ ସେତ ମାଡ଼ିକି ଆଇଛୁ ଦେଉଛି ନା ଦେଖିବା ଖାଲି ସରୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗ ଗୋଟେ ଥାକ ଅଛି, ସରିଗଲେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ। ଫାଷ୍ଟରେ ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ପିଆଜ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପକାଇବା? ପାଣି ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ପକାଇଦେବା ଭାଙ୍ଗିକି ହାତରେ। ବାସ୍ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଦେବା 2ଟା, ଲାଇଟ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବନେଇବା ହେଲା। ପାଣି ଶୁଖିଆ ଯାଏ, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି। ତାପରେ ଓକେ, ବେଶୀ ନା 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ଓକେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମ୍ୟାଗି ଶୁଖିଗଲେ, ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଗି, ପୁରା ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରେ। ମ୍ୟାଗି ଖାଇକି ତ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ସକାଳେ ଉଠି ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ କାଲି ତ ରିସିପ୍ଟ ଚାଲାଣ ଦେଲାନି ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ରିସିପ୍ଟ ଚାଲାଣ ଫାଲାଣ ଆମର ମିଳିଗଲା। ଚାଲ ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନ ଦେବାର ଥିଲା ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଲାନି, ମନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହୋଲି ହୋଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ। ଆମେ 22 ତାରିଖ ଆଗତରେ ଆସିକି ଖାଲି କରିଦେଲୁ। କହୁଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ ଦେଲୁ ମାନେ ସେମିତି ଆଉ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଲୁନୁ, ଶୁଆସିନା ସେମିତି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକା ମାସୁଥିଲୁ। ଛାଡ଼, ସେ ଉପର ବିଚାର କରିବେ, କାହାକୁ କିଏ ଠକାମି କରିବେ। ଏଇଠି ତ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ହେଲା। ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ।
चल आमर ओडिया भाई मैंने बहुत अच्छा कंपानी काम फाम कर सब दुख सुख हेलु कथबार्ता हेलु आउ चल ये ब्लॉग टा समाप्त करवा आउ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे कोडी कौन आम लोड कर माल पकेबू कौन ना बुझाबुझी तो चली आउ देखिए मधुरा तो माल तो मिलूनी डायरेक्ट आम ओडिशा देखिए ये कौन सर्ट साइड कौन सर्टकट भड़ा फड़ा करके नहीं जबार गोटे प्लान अच्छी है ब्लॉग टा ये समाप्त करवा नेक्स्ट ब्लॉग देखिपारे आशा अच्छे आपण मानक वीडियो भल लगे भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर जय हिंद जय जगन्नाथ।